बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च का नाम जिसे दिया गया है, लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू हो चुका है और इस वक्त लाहौर की सड़कों पर रवां दवां है। लॉन्ग मार्च से जो इब्तदाई तकरीर की इमरान खान ने, वो बड़ी सख्त तकरीर थी और इमरान खान ने जो अलकाबात दिए, यकीनी तौर पे वो शायद इमरान खान को इसलिए जस्टिफाई नहीं लगते हमें कि कल वही लोग जो आपके लिए नूरो नज़र थे, आपकी आंखों की ठंडक थे, आज वो इतने बुरे कैसे हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस पे बात करूंगा और दूसरा इस पे भी बात करूंगा कि कल जो DGISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे, मुल्क की सियासत पे। कुछ असरात, कुछ नताइज उसके मौसूल होना वैसे शुरू हो गए हैं, जिस तरह एक पंजाब से MPA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिबर्टी चौक से ये लॉन्ग मार्च जो निकला है, इसमें हलफ लिया गया और हलफ के दौरान एक बात की गई कि हम हकीकी आज़ादी के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। किसी किस्म की कुर्बानी क्या मुराद है? वैसे ये मैंने ट्वीट किया अपने टाइमलाइन पे कि कोई ये रहनुमाई कर दे कि हकीकी आज़ादी मार्च में किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करने से क्या मतलब है। अच्छा, खैर बहुत अनफॉर्चुनेट, एक मजहबी जमात की जानिब से उन लोगों के जो कमेंट्स आए वो बड़े बिलो द बेल्ट थे, बड़े बिलो द बेल्ट जवाब थे। मैं नहीं तवक्को कर रहा था कि वो इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि वो मजहबी जमात हैं, तो जो मजहब जब आ जाता है, मैं समझता हूँ बतौर मुसलमान अखलाक पहला दर्स, मजहब का पहला दर्स अखलाकियात हैं, अखलाक है। अच्छा, ये कुर्बानी और इससे अगर आप रिलेट करें, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च में मुझे खून और जनाजे नजर आ रहे हैं, खुदा ना करे कि ऐसा हो। लेकिन इतना एक्सट्रीमिज्म, इतना एक्सट्रीम हलफ कि भाई आप किसी किस्म की कुर्बानी लेने से भी दरेग नहीं करेंगे। और ये हकीकी आज़ादी क्या है? हम हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। यानी पाकिस्तान ठीक नहीं बना था, कायद आज़म ने सही आज़ादी नहीं दिलवाई थी, अल्लामा इकबाल का आज़ादी का ख्वाब ठीक नहीं था, मौलाना ज़फ़र अली खां की कुर्बानियाँ ठीक नहीं थी, चौधरी रहमत अली की कुर्बानियाँ ठीक नहीं थी, सर सैयद अहमद खान का विजन ठीक नहीं था। अरे भाई, हकीकी आज़ादी है क्या? बता दें, समझा दें। आप इशारों कनायों में बात करते हैं। कल जब DGISI ने कहा कि मार्च में आपने ये कहा कि जनाब बाजवा साहब आप ला महदूद एक्सटेंशन ले लें, और आपने गुज़श्ता रोज़ जो 92 न्यूज़ पे आमिर मतीन साहब को इंटरव्यू दिया हमारे चैनल पे, उस पे आपने ये फरमाया कि मैंने ये बात की कि अगर आपने एक्सटेंशन उनसे लेनी है तो आप एक्सटेंशन मुझसे ले लें, लेकिन ये हुकूमत ना गिराएं, हुकूमत ना गिराएं। ये इंटरव्यू पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, जाके देख लें। व्हाट वाज दिस? अजीब मजाक है। वो एक्सटेंशन दें तो वो रिश्वत हो जाएगी, आप एक्सटेंशन दें तो वो नेमत हो जाएगी। फिर आप सहाफ़ियों के साथ हलकों में कहते रहे कि एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी, फिर मार्च में आप एक्सटेंशन देने की बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद पिछले महीने कामरान खान साहब को इंटरव्यू देते हुए आपने कहा कि अर्ली इलेक्शन तक जनरल बाजवा अगर आर्मी चीफ रहते हैं तो कोई मसला नहीं है इसमें। फिर आप बारगेन करने की कोशिश करते हैं और फिर आप ये भी तनकीद करते हैं कि इदारे का सरबराह क्यों आया, कभी क्या MI के सरबराह ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो हुजूर वाला, जब आप डायरेक्ट बात करें कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ शख्स जब से ये इस्लामाबाद आया है, फिर आप बात करें मीर जाफ़र की, मीर सादिक की, जानवर की, न्यूट्रल की, पता नहीं बला बला इतनी बातें आपने की। फिर आपके लोगों को आप तीली लगा के उनको छोड़ दें सोशल मीडिया पे, और वो कभी क्या ट्रेंड चलाएं, कभी किसको ट्रेटर कहें, कभी किसको ट्रेटर कहें, कभी कौन गद्दार, कभी ये गद्दार, कभी वो गद्दार। जो सहाफ़ी आपकी बात ना माने या आपके मौक़िफ़ की तायद ना करे, वो भी गद्दार, वो भी लिफाफा, वो भी चोर, और जो आपके साथ हो तो वो नेक। हुजूर वाला, यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड। आप खुल रहे हैं अवाम के सामने, आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप कतई तौर पे नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से, बाकी लोगों से मुख्तलिफ किस्म के सियासतदान नहीं थे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अब ये जो मामलात चल रहे हैं, इसमें वाज़े तौर पर यह खुल के आ रहा है कि अंदाज़े सियासत वही था। अब ये लॉन्ग मार्च जो चल निकला है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो मैंने आपको बताई कि आज एक MPA साहब जो हैं वो अलहदा हो गए। बहुत से फैसल वाडा आपकी जमात में हैं
جو اس وقت لائے گئے تھے اور اب وہ علیحدہ ہو جائیں گے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بچے گا وہ خالص رہ جائے گا, باقی سارا مال نکل جائے گا. لیکن اب جو مائنس عمران کی بات ہو رہی تھی اس پہ خاصا کام ہو رہا ہے اور کام ہو چکا ہے, اور آپ مائنس میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 سال کے لیے ہونے والے ہیں. لانگ مارچ اور اس میں جس طرح کی گفتگو کی گئی, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ شاید یہ لانگ مارچ کی کوریج اس طرح نہ ہو سکے اب جس طرح پہلے آپ کی ہوا کرتی تھی. اس کی ریزنز تو بہت سی ہیں, لیکن اب یہ سارا کرٹیسزم آئے گا میڈیا پہ کہ اس کی کوریج ویسے کیوں نہیں ہو سکے گی. تو بھائی لا آف لینڈ کے اکارڈنگ اگر پیمرا کا ڈائریکٹیو آتا ہے تو میڈیا نے اس کو اوبے کرنا ہے. یہ ہے تو بڑی بدقسمتی اس ملک کی کہ یہ معاملات جانے چاہیے, لیکن ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ معاملات شاید آپ بہت ہائی ہوپس جو دلوائی تھی یہ معاملات آپ سدھار لیں گے, لیکن نہیں سدھر سکے ہیں. بہرحال مجھے اس پہ بڑا اعتراض رہا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب آپ حلف کی بات کرتے ہیں, جو آپ نے حلف آج اپنے کارکنوں سے لیا ہے, کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے, تو یہ بڑی میرے لیے ایک الارمنگ ہے بات. ارشد شریف کے نام سے آپ نے پنجاب میں یونیورسٹی بنانے کی بات کی ہے, بڑی خوشائند ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اب جو حالات ہو چکے ہیں آپ کے گرد اور جو گھیرا جس طرح تنگ کیا گیا ہے, اب اس کے بعد اگر یہی مزاحمت رہی اور یہی طور طریقے رہے, شاید لوگ کہتے ہیں کہ مزاحمت لیڈز ٹو مفاہمت, اور اس کی مثال ہمارے پاس نواز شریف بھی ہیں, لیکن ان کو 5-6 سال لگ گئے واپس آنے میں, ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے, ایف آئی اے نے طلب کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو. قریشی صاحب اب جائیں گے سائفر کے معاملے میں, جو آج سیکریٹری خارجہ ہیں سہیل صاحب, ان سے بھی انکوائری کی گئی ہے. اب قریشی صاحب جائیں گے, وہ اس پہ اپنا موقف ریکارڈ کروائیں گے. الیکشن کمیشن نے 1 نومبر کو پشاور میں طلب کر لیا ہے عمران خان صاحب کو. تو یہ اوورآل جو حالات لگ رہے ہیں یہ قطعی طور پہ عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے اچھے نہیں معلوم ہوتے ہیں. اور لانگ مارچ کا مزید اثر کیا ہوگا, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت گرانے یا حکومت بنانے نہیں جا رہے. آپ اگر شفاف الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہتے, پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو کیسے شفاف الیکشن ہوں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. تو ان حالات میں, اتنے گمبھیر حالات میں آئی تھنک کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا. شاید آپ کو جو شہباز شریف جس کو آپ چور کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ادروائز تو حالات جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. ان لوگوں سے ملاقات کرنی پڑے گی, ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی, مذاکرات کرنے پڑیں گے, ورنہ تو جس طرح گھیرا آپ کے گرد تنگ ہو چکا ہے, اب اس میں سے وے آؤٹ کیا نکلے گا. اب اس میں کوئی غیبی مدد ہو, خدائی مدد ہو تو علیحدہ بات ہے. بہرحال اس میں تھوڑا تحمل کے ساتھ اور یہاں پہ مصلحت مفاہمت کا کلیہ اپنانا ہوگا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.